हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस। वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, आज लेके आए हैं एक न्यू जॉब वैकेंसी जिसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज जिस जॉब वैकेंसी को लेके आए हैं दोस्तों, पोजीशन है बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए अभी एक न्यू एंड अर्जेंट रिक्वायरमेंट आया हुआ है। ये हम लोग हायर कर रहे हैं एक ज्वेलरी कंपनी के लिए। इन लोग का शोरूम वगैरह है ज्वेलरी का कोलकाता में। सो इसी कंपनी में बैक ऑफिस स्टाफ का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जॉब लोकेशन होगा दोस्तों बड़ा बाजार, कोलकाता बड़ा बाजार में कंपनी का शोरूम वगैरह है ज्वेलरी का। सो वहीं पे बैकएंड डिपार्टमेंट में काम करने के लिए बैक ऑफिस स्टाफ का कंपनी को अभी रिक्वायरमेंट है। सो जॉब लोकेशन कोलकाता बड़ा बाजार। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन कंपनी को यहाँ पे जो चाहिए प्रेफर्ड होगा बीकॉम, कॉमर्स बैकग्राउंड यहाँ पे प्रेफर्ड है। अदरवाइज बीकॉम को छोड़ के अगर जनरल ग्रेजुएट है, अदर ग्रेजुएशन भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्ट नो टैली। दोस्तों यहाँ पे कंपनी को जो मैंडेटरी है, जो चीज चाहिए वो है टैली का नॉलेज। कैंडिडेट अगर बीकॉम बैकग्राउंड से है, कॉमर्स दैट मीन्स कॉमर्स से है तो अच्छा है। अगर कॉमर्स से नहीं है फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बैक ऑफिस का पोजीशन है। बट मैंडेटरी जो होगा वो होगा टैली का नॉलेज। एंड फ्रेशर्स वेलकम। इस पोजीशन के लिए दोस्तों फ्रेशर कैंडिडेट कैन अप्लाई। फ्रेशर्स आर मोस्ट वेलकम। जो लोग फ्रेशर्स हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सो फ्रेशर कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। नेक्स्ट स्किल क्या चाहिए कंपनी को? बेसिक अकाउंट्स एंड एक्सेल। बेसिक अकाउंट्स का अगर कॉमर्स फील्ड से नहीं है फिर भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिक अकाउंट्स का नॉलेज, टैली का नॉलेज यहाँ पे चाहिए। एंड एक्सेल, एमएस एक्सेल का बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए। जॉब डिटेल्स पार्ट पे आते हैं दोस्तों। जॉब जो डिटेल्स मतलब काम क्या करना पड़ेगा? स्टॉक मेंटेन एंड रॉ मटेरियल हैंडलिंग, रिपोर्ट मेकिंग। कंपनी का पहले ही मैंने बताया ज्वेलरी का बिजनेस है। सो स्टॉक मेंटेन करना है, रॉ मटेरियल हैंडल करना है, एंड जो डेली रिपोर्ट्स वगैरह है वो सब एक्सेल में बनाना है। यही काम एग्जैक्टली है। सैलरी रेंज 15,000, ये एक ब्रैकेट रखा हुआ है कंपनी के तरफ से। एग्जैक्ट सैलरी जो होगा दोस्तों आफ्टर सिलेक्शन कंपनी कैंडिडेट के साथ डिस्कस करेगी। सो इस प्रोफाइल के लिए मतलब जिनका बैकग्राउंड या प्रोफाइल मैच कर रहा है, ऐसा कोई भी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड हो रहे हैं अप्लाई करने के लिए, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। 7687028097। दूसरा नंबर है 9674131854। बात करके इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। वॉक इन ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिए, वहां पे हम लोग ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो है डिटेल्स में डाल देते हैं और फोन नंबर, एड्रेस, ऑफिस का सारा इंफॉर्मेशन रहता है। वहां से देख के आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड एड्रेस थोड़ा बता देते हैं। वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस नंबर 5 खोलिशा कोटापल्ली बिराटी, नियरेस्ट लैंडमार्क एयरपोर्ट गेट नंबर 2। बाय ट्रेन आते हैं तो बिराटी स्टेशन में उतरना पड़ेगा और गूगल मैप में जाके वर्चुअल एचआर सॉल्यूशन टाइप करने से भी ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा आप लोगों को। और हाँ दोस्तों, हम लोग ओपन रहते हैं मंडे टू फ्राइडे 11 AM to 4 PM। ऑफिस में अगर आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए 2 कॉपी बायोडाटा, फोटो, आईडी प्रूफ, लास्ट क्वालिफिकेशन का जीरोक्स कैरी कीजिएगा और बात करके आइएगा। एंड रेगुलर जॉब अपडेट जॉब्स इन वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल के थ्रू हम लोग प्रोवाइड करते हैं। चैनल अगर अच्छा लगता है, डेली जॉब अपडेट पाना चाहते हैं, इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड जॉब सीकर फ्रेंड्स के साथ एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। নমস্কার বন্ধুরা, ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশনস এর ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। বন্ধুরা, আজকে নিয়ে এসেছি নতুন একটি জব ভ্যাকেন্সি, যেটি সম্পর্কে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করছি। আজকে যে জব ভ্যাকেন্সিটি নিয়ে এসেছি বন্ধুরা, পজিশনটি হচ্ছে ব্যাক অফিস এক্সিকিউটিভ। ব্যাক অফিস এক্সিকিউটিভের এই মুহূর্তে কিছু আর্জেন্ট এবং নতুন ভ্যাকেন্সি এসছে এবং এগুলো কিন্তু মাল্টিপল ভ্যাকেন্সি, মানে একাধিক ক্যান্ডিডেট কিন্তু পজিশনগুলোর জন্য প্রয়োজন রয়েছে। সো এই ব্যাক অফিস এক্সিকিউটিভ বন্ধুরা হায়ার করছি জুয়েলারি কোম্পানির জন্য, একটি গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড জুয়েলারি কোম্পানি।
কলকাতায় লোকেটেড, তাদের শোরুম লোকেশনের জন্য, শোরুমের জন্য কিছু ব্যাক এন্ড স্টাফ হায়ার করছি। লোকেশন বড়বাজার কলকাতা, কোম্পানির শোরুমের লোকেশন হচ্ছে কলকাতা বড়বাজার, সেখানেই কিন্তু জব লোকেশন বা রিপোর্টিং প্লেস হবে। সো ব্যাক অফিস স্টাফ যেটা কোম্পানি নিচ্ছে সেটা হচ্ছে কলকাতা বড়বাজার লোকেশনের জন্য। কোয়ালিফিকেশন এখানে প্রেফার্ড রয়েছে বিকম গ্র্যাজুয়েট, বিকম বা কমার্স ফিল্ডের যে ক্যান্ডিডেট তারা কিন্তু একটু প্রেফারেন্স রয়েছে তাদের। এছাড়াও আদার্স গ্র্যাজুয়েট যারা রয়েছে তারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারেন, এমন না যে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না। মাস্ট নো ট্যালি, এখানে যেটা ম্যান্ডেটারি বন্ধুরা সেটা হচ্ছে ট্যালিটা। ক্যান্ডিডেট যদি কমার্স ফিল্ডের হয় খুবই ভালো, কোনো প্রবলেম, তাহলে তো প্রেফার। আদার্স ফিল্ডের হলেও কোনো প্রবলেম নেই, বাট যেটা ম্যান্ডেটারি সেটা হচ্ছে ট্যালিটা কিন্তু জানতে হবে ক্যান্ডিডেটকে, বা ট্যালির কোর্স করা থাকতে হতে পারে। ফ্রেশার্স ওয়েলকাম, এখানে বন্ধুরা ফ্রেশার ক্যান্ডিডেট কিন্তু কোম্পানি হায়ার করছে। ফ্রেশার গ্র্যাজুয়েট যার কিনা ট্যালির উপর নলেজ আছে এরকম ক্যান্ডিডেট কিন্তু একদম প্রেফার্ড, তারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারে। সো খুব ভালো অপরচুনিটি ফ্রেশার ক্যান্ডিডেটদের জন্য কেরিয়ার স্টার্ট করার। স্কিল এখানে কোম্পানি যেটা চাইছে বেসিক অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড এক্সেল। আগেই বললাম ট্যালিটার কিন্তু কোম্পানি চাইছে, বিকজ বেসিক অ্যাকাউন্টস রিলেটেড কিছু কাজ থাকবে। এটা কিন্তু অ্যাকাউন্টেন্ট পজিশন না, পজিশনটা কিন্তু ব্যাক অফিসেরই, কিন্তু বেসিক অ্যাকাউন্টসের কিছু এন্ট্রি লেভেলের কাজ থাকবে এবং অবশ্যই এক্সেলটা কিন্তু জানতে হবে, বিকজ বিভিন্ন রকম রিপোর্ট মেকিং রিলেটেড যে কাজগুলো হবে সেগুলো কিন্তু সম্পূর্ণটাই এক্সেলের উপর হবে। জব ডিটেলসে আসি। জব ডিটেলস যেটা আছে স্টক মেনটেন, র মেটেরিয়াল হ্যান্ডলিং অ্যান্ড রিপোর্ট মেকিং। মেন কাজটা যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে স্টক মেনটেন করা। আগেই বললাম কোম্পানির জুয়েলারি প্রোডাক্ট আছে, সেই সমস্ত জিনিসের স্টকটা কিন্তু মেনটেন করতে হবে। এছাড়া র মেটেরিয়াল হ্যান্ডলিং এবং ডেলিকার রিপোর্ট মেকিং, এই রিলেটেড কাজই কিন্তু থাকবে ব্যাক অফিসে। লাস্ট স্যালারি রেঞ্জে আসি। 15,000 একটা ব্র্যাকেট রেখেছে কোম্পানি মান্থলি। এক্সাক্ট স্যালারি কিন্তু অবশ্যই কোম্পানি আফটার সিলেকশন ক্যান্ডিডেটের সাথে কথা বলবে। প্রোফাইলটার জন্য যদি কোনো ক্যান্ডিডেট থেকে থাকেন যার কিনা ব্যাকগ্রাউন্ড ম্যাচ করছে, অ্যাপ্লাই করতে ইন্টারেস্টেড আছেন, কথা বলে নিতে পারেন। 7687028097 9674131854। জব ডেসক্রিপশনটা ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন, একটু দেখে নেবেন। ওখানে কিন্তু অফিসের অ্যাড্রেস, কন্ট্যাক্ট নাম্বার, যাবতীয় ডিটেলস থাকে। আর আমাদের অফিসের অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিচ্ছি। ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশন নাম্বার 5, খলিশা কোটাপল্লী, বিরাটি, নিয়ারেস্ট ল্যান্ডমার্ক এয়ারপোর্ট গেট নাম্বার 2। বাই ট্রেনে এলে বিরাটি স্টেশনে নামতে হবে। আর আমরা ওপেন থাকি মানডে টু ফ্রাইডে 11 AM to 4 PM। অফিস ভিজিট করলে সাথে করে 2 কপি বায়োডাটা, ফটো, আইডি প্রুফ, লাস্ট কোয়ালিফিকেশনের জেরক্স নিয়ে আসবেন, কথা বলে আসবেন। আর প্রতিদিনের জবের আপডেট জবস ইন ভার্চুয়াল এইচআর সলিউশনস এর ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে প্রোভাইড করে দিই। চ্যানেল ভালো লাগলে এবং প্রতিদিনের জবের আপডেট পেতে চাইলে এটা লাইক, সাবস্ক্রাইব করুন এবং জব সিকার বন্ধুদের সাথে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল শেয়ার করুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।